l'attention. É para puxar a atenção. Un signe, Sinal c'est pour attirer l'attention. é para tirar a atenção. Est-ce que vous comprenez cela? Será que estão compreendendo? Le prophète nous enseigne. Aqui o profeta nos ensina. Et Dieu donne toujours des signes. O Deus dá sempre sinais. Et pourquoi Dieu donne des signes? Mas por que Deus dá sempre sinais? C'est pour attirer notre attention. É para puxar a nossa atenção. C'est pour nous dire, ne soyez pas distraits. É para dizer não ficam distraídos. Faites attention. Cuidado a vós. Quand vous voyez ces signes, E quando vão ver isso, quand vous voyez ces signes, e quando vai ver essa je citação, vais vous lire une citation. eu vou ler uma citação. Branham dit, Branham diz: soyez en état d'alerte. sejais num estado de alerta. Será que assim, a olhar aqui, Est-ce que vous comprenez cela? estão compreendendo isso? Alors, Então, nous ne sommes pas comme les dénominations. e nós não somos como denominações. Les dénominations, As denominações, ils reçoivent Jésus, eles recebem Jesus, ils attendent Jésus. escutam o som de Ils Jesus, attendent Jésus. esperam o som de Jesus. Ils ne savent pas, il viendra comment. Não sabem como ele virá, Ils ne savent pas les signes de sa venue. não sabem os sinais da sua vinda, Ils ne savent pas, il prendra qui. não sabem quem ele tirará, Ils ne savent pas quelle est la voix qu'il va pousser. qual é a voz que ele vai gritando. Ils ne savent pas comment ils seront ressuscités. Eles não sabem como que serão ressuscitados, Ils ne savent pas comment ils seront enlevés. não sabem como que serão raptados. Mais tous les jours à l'église, Sempre na igreja, Yahweh, Yahweh. Et ils sont là tous les jours pleins. estão ali todos os dias Des cheios offrandes. e dão ofertas, Ils ne savent pas la destination éternelle de leur vie, c'est où. mas não sabem o destino eterno da sua vida é onde. Mais nous avons reçu Élie le prophète. Mas nós recebemos Elias o profeta. Élie le prophète, Elias o profeta, il est un aigle. ele é uma águia. Il a la capacité Ele tem a de capacidade monter, de monter, de monter. de subir Et de voir e para ver ce qui était dans le passé aquilo que era no passado, et ce qui sera dans le futur. aquilo que virá no futuro. Et dire à E l'épouse, dizendo na esposa, attention, cuidado. Dieu donne des signes Deus dá sinais pour attirer. para nos puxar a atenção. Alors, ce prophète de Dieu, quand il est venu, Esse profeta de Deus, quando ele veio, Dieu lui a révélé. Deus o revelou. Notre message a commencé en 1933. A nossa mensagem começou em 1933. Ça peut commencer comment? Isso começou com Frère Branham était ministre dans l'église baptiste. Irmão Branham era ministro numa igreja batista. On lui avait demandé d'ordonner des femmes comme prédicateurs. Então lhe disseram para ordenar as mulheres como pregadores. Frère Branham avait refusé. Irmão Branham a negou. On lui avait chassé à l'église. Então lhe chutaram da igreja. Quand il avait chassé à l'église, E quando lhe chutaram da igreja, c'est alors qu'il a commencé le Branham Tabernacle. é onde ele começou o Branham Tabernáculo. Et un jour, E dia, pendant qu'il baptisait beaucoup de gens enquanto ele batizava bastante gente à la rivière Oyo, lá no rio il y Oyo, avait plus de 300 personnes. havia mais de 300 pessoas. C'était le 11 juin 1933. Era dia 11 de junho de 1933. Une voix est descendue Uma vez desceu et a parlé. e falou-se. Une lumière est descendue. Uma luz desceu. Les gens ont vu ça. As gentes viram isso. Nous, quand nous parlons du message, Nós, enquanto falamos da mensagem, ce n'est pas de littérature. isso não é uma Le literatura. message, c'est la réalité. A mensagem é a realidade. La colonne de feu est descendue. A coluna de fogo desceu. Beaucoup de gens bakangami bakui. Bastante pessoas pararam aí e caíram. Et la voix a commencé à parler. E a voz começou a falar. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste Como enviou João Batista pour préparer ma première venue, para preparar a minha primeira vinda, je t'envoie. eu te envio. Et ton message E a tua mensagem préparera la seconde venue. preparará a segunda vinda. C'est là É ali que notre message a commencé. que começou a nossa mensagem. Seulement en ce mois-là, Simplesmente naquele mês, dans cette année-là, naquele ano, un jour, dia, Frère Branham allait à l'église. irmão Branham ia na igreja. Alors, avant d'aller à l'église, Então, antes de ir na igreja, Dieu lui a donné 7 visions. Deus deu 7 visões. Il lui a dit, Eu disse, tu es le prophète du temps de la fin. és o
profeta do tempo do fim. Mais écoute, Mas ouça, avant que je ne vienne, antes de ele voltar, je vais te donner 7 grands événements vou te dar 7 maiores eventos qui vont arriver sur la terre que vão acontecer sobre a terra et qui vont marquer la fin de la terre. e que marcarão o fim da terra. 7 visions. 7 visões. Lisons ça. Lemos isso. La brochure exposé des âges. Na brochura Esposo da Era, a exposição da Era, Page 313 à 314. página 313 até 314. Ce livre ici, Este livro, on vend ça à la bibliothèque. estão a vender isso na biblioteca. Combien? Quanto? 4000. 4.000 kwanzas. C'est très important. É tanto importante. C'est la doctrine du message. É a doutrina da mensagem. Si vous voulez connaître le baptême, Se queres conhecer o batismo, la divinité, a divinidade, les attributs de Dieu, os atributos de Deus, tu dois lire ça. deve ler isso. Je vous conseille d'acheter ça. Eu os aconselho de comprar isso. C'est le seul livre que Branham a écrit, le seul. É o único livro que o Branham próprio escreveu. Ce que nous lisons, ce sont des prédications qu'il prêchait à l'église. Todos os livros que nós lemos são as pregações que ele estava a pregar na igreja. Et on enregistrait, E gravaram isso et on a mis cela en papier. e colocaram em papel. Mais le seul livre que William Branham a écrit, c'est seulement ça. Mas o único livro que ele mesmo, Branham, escreveu, só. Si vous n'avez pas ça, allez acheter. Se não tens, vais comprar. Alors, Então, ce jour-là, aquele dia, je lui donne 7 visions. Deus lhe deu 7 visões. Parce que Porque nous vivons au temps de la fin. nós vivemos no tempo do fim. Mais nous, Mas nós nous ne vivons pas au temps de la fin. não vivemos no tempo do fim. Parce que le temps de la fin a commencé déjà depuis le temps des apôtres. Porque o tempo do fim já começou desde o tempo dos apóstolos. Nous vivons Vivemos à la fin du temps de la fin. no fim do tempo do fim. Nous vivons Vivemos à la fin du temps de la fin. no fim do tempo do fim. C'est déjà la fin. Já o fim. Nous sommes maintenant à la dernière fin. Agora nós já estamos no último fim. Parce que vous allez lire Porque vão ler dans Hébreux chapitre 1, Hebreu capítulo 1. la Bible dit, A Bíblia diz: Dieu de plusieurs manières Deus de tantas maneiras, nous a parlé par les prophètes. Ele nos falou no caminho das profetas, En ces derniers jours, mas nesses últimos dias, Dieu nous a parlé par le Fils. Deus nos falou no Filho. Qui écrivait ça? Quem escrevia C'est Paul. é Paulo. Paul était déjà dans les derniers jours. Paulo já estava no último dia, Mais William Branham mas William Branham est à la fin du dernier jour. já está no fim do último dia. Est-ce que vous comprenez cela? Será que estão Quand compreendendo? il vient, Enquanto ele vem, l'ange descend. o anjo desce. Il dit, c'est la fin. Ele disse: já é o fim. Je vais te montrer 7 visions Vou te mostrar 7 visões qui vont arriver que vão acontecer et qui vont marquer la fin du temps. que marcam o fim do tempo, Qui vont marquer la fin du temps. que vão marcar o fim do tempo. Alors, lisons cela. Então, lembre-se, Je prends au milieu. vou tirar no meio. 313. 313. William dit, William diz: le Seigneur Jésus m'a parlé o Senhor Jesus me falou, en disant dizendo que la venue du Seigneur était proche, que a vinda do Senhor era próximo, mais qu'avant son retour, mas se antes do seu regresso, 7 événements 7 eventos de première importance de primeira importância allaient se produire. ia acontecer. Jésus viendra. Jesus virá. Avant qu'il vienne, Mas antes dele vir, 7 événements 7 eventos vont s'accomplir. vão se cumprir. Quels sont ces événements? Quais são 7 eventos? Je les ai tous notés Eu já escrevi todas et ce matin-là, e aquela manhã j'ai raconté la révélation du Seigneur eu se encontrei com a revelação do Senhor d'après la première vision. depois da primeira visão. Alors, Agora vamos. donnez-moi la craie. Aidez-moi aussi à effacer les tableaux, s'il vous plaît. Maintenant, Agora, d'après la première vision, depois da primeira visão, d'après la première vision, seconde, segundo a primeira visão, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Mussolini ia invadir a Etiópia. Qui est Mussolini? Quem é Mussolini? Mussolini, Mussolini c'est un grand dictateur italien. é um grande ditador.
Italiano. Et il devait envahir l'Éthiopie. Ele deveria invadir a Etiópia. Ce sont dans les années passées là. Nos anos passados, Personne ne pouvait croire cela. ninguém poderia acreditar isso. Mais Dieu a dit à Branham, Mas Deus disse a Abraão, fais attention. cuidado a ti. Tu vois Mussolini, Está vendo Mussolini? il va envahir l'Éthiopie. Ele vai invadir a Etiópia. Mas Et ce pays allait tomber sous sa coupe. aquele país deveria cair na sua copa. Cette vision a causé pas mal de remous. Aquela visão causou bastante coisas. Et certains se sont mis en colère. E alguns ficaram nervosos. Quand je l'ai raconté, E quando os contei isso, ils n'ont pas voulu y croire. não gostariam acreditar. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Mas isso se cumpriu de maneira que ele era. Quand Branham a dit ça, E quando Branham falou isso, intimité. não acreditamos. La prophétie, A profecia, après 17 ans, depois de 17 anos, j'ai un documentaire ici chez eu moi tenho documentário aqui qui parle sur ces 7 prophéties que está a falar sobre aquela profecia et comment ça s'est accompli. e já está a começar a se cumprir. Après, ça s'était accompli. E pode se cumprir. Il est tout simplement entré dans le pays avec des armes modernes Entrou simplesmente no país juntos com et il a pris le pouvoir. e tomou o poder. Mais la vision disait aussi Mas a visão dizia também que Mussolini aurait une fin horrible que Mussolini terá fome terrível. quand son peuple se retournerait contre lui. E quando seu povo vão dar o rosto vão tornar contra ele. C'est arrivé exactement comme cela avait été prédit. Isso aconteceu exatamente como foi dita. Première vision. Primeira visão. Avant la guerre mondiale, Antes da Guerra Mundial, Mussolini Mussolini va envahir l'Éthiopie. vai destruir a Etiópia. Mais la fin de Mussolini Mas o fim de Mussolini sera horrible. será terrível. La prophétie s'est accomplie. A profecia se cumpriu. Et ce grand dictateur-là, E aquele grande ditador, vous savez, il est mort comment? sabe como ele morreu? La mort par pendaison en public. A morte na cruz, no público. Matthieu 6. Em público. Et quand Branham disait ça, Enquanto Branham dizia isso, personne ne croyait. ninguém acreditava. Mais ça s'est accompli. Mas se cumpriu. Deuxième vision. Segunda visão. Allons-y. Vamos. La vision suivante A segunda visão annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler, anunciava que autrichiano de nome Adolf Hitler se levantará et deviendrait le dictateur de l'Allemagne e se tornará também ditador de Alemanha. et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. E ele vai fazer entrar o mundo na guerra. Elle montrait la ligne Siegfried Mostrava a linha Siegfried et tout le mal de nos troupes aurait affranchi. e todo o mal que o grupo vai ultrapassar. Deuxième vision, Segunda visão, Adolf Hitler, Adolf Hitler, un Allemand, Alemanha. il va devenir un grand dictateur. Ele vai tornar também grande ditador. Vous savez comment Adolf Hitler a persécuté les Juifs? Sabe como Adolf Hitler perseguitou os judeus? Il a tué les Juifs. Matou os judeus. Et la guerre que Adolf Hitler a provoquée E a guerra que Adolf Hitler provocou, a fait plus de 50 millions de morts. isso fez mais de 50 milhões de mortos. C'est lui qui a entraîné la Deuxième Guerre mondiale en 1946. É ele que provocou a Segunda Guerra Mundial em 1946. Branham avait déjà prédit cela en 1933. Mas Branham já falou sobre isso em 1933. Est-ce que vous voyez la valeur de ces prophètes-là que nous avons? Estava vendo falou desta profeta? Et William avait dit, E William tinha dito, la fin de Hitler aussi o fim do Hitler também sera horrible. será também horrível. Et jusqu'aujourd'hui, E até hoje, personne ne sait comment Hitler est mort. ninguém conhece como Hitler morreu. Il y a des gens qui disent qu'il s'est tué lui-même. Há pessoas que dizem que se matou em si. Et compliqué. Complicado. Donc, première vision. Primeira visão. Mussolini devait envahir l'Éthiopie. deveria invadir a Etiópia. Ça s'est accompli. E isso se cumpriu.
Deuxième vision. Segunda visão. Hitler va provoquer une grande guerre. Ele vai provocar uma grande guerra. Ça s'est accompli. Se cumpriu também. Troisième prophétie, allons-y. Terceira profecia. William dit, le domaine de la troisième vision, a terceira visão, était celui de la politique mondiale. Era da política mundial. Elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Ele me mostrava que haverá três grandes ismos. J'allais écrire mais je n'arrive pas. Trois grands ismes. Três grandes ismos. Ismos. Le fascisme. O fascismo. Le nazisme. O nazismo. Et le communisme. E comunismo. Mas que les deux premiers, que os dois primeiros seraient absorbés par le troisième. E serão engolidos pelo terceiro. La voix m'exhortait, a voz me dizia, observe la Russie. Observa a Rússia. Observe la Russie. Observa a Rússia. Surveille le roi du Nord. Controla o rei do norte. Troisième vision. Terceira visão. Le nazisme. O nazismo. Ce sont des systèmes économiques. Isso são sistemas econômicos. Nous avons le capitalisme. Temos capitalismo. Tout ça, moi j'ai pas fait ça. Temos tudo isso. Epa, eu não estudei isso. Le fascisme. O fascismo. Et tout cela. E tudo isso. Va entrer dans le communisme. Isso vai entrar tudo no comunismo. Communisme c'est quoi? O que é o comunismo? Une vie pour tous. Uma vida para todos. Nous tous la même école. Todos nós numa escola. Comme nous ici en Angola nous sommes des communistes. Como aqui em Angola somos comunismo. Nous tous la même école. Todos nós da mesma escola. Profitons des mêmes soins médicaux. Aproveitamos da mesma tratamento médico. Nous profitons de tous les besoins comme tous les autres êtres humains. Aproveitamos todos os desejos como todos os seres humanos. Et c'est une vision politique russe. É uma visão política Rússia. Or, Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Embora Deus não criou o mundo assim. Dieu a créé le monde. Deus criou o mundo. Il doit y avoir des riches. E deveria ter os ricos. Il doit y avoir des pauvres. E deveria ter também os pobres. Il a créé les montagnes. Ele criou uma montanha. Il a créé des vallées. Criou também as valas. Il a créé des plaines. Alors, dans le plan de Dieu, no plano de Deus, le nazisme et le fascisme e o fascismo entrent dans le communisme. E deveria se engolir, se ajuntar tudo no comunismo. C'est là aussi, c'est accompli. Isso também se cumpriu. Est-ce que vous êtes en train de suivre cela? Parce que je vais arriver jusqu'à la sixième vision. Porque eu vou chegar até sexta visão. Ma prédication c'est la sixième vision. A minha pregação é a sexta visão et ses conséquences. E as suas consequências. Maintenant, agora, la quatrième vision, a quarta visão, montrait les grands progrès, mostrava o grande progresso que ferait la science, que farão a ciência après la deuxième guerre mondiale. Depois da Segunda Guerra Mundial. Elle était couronnée. Ele era coroada par la vision d'une automobile. Pela visão do automobilista. Automobilista. Automobile. Automóvel. Dont la partie supérieure. Onde que fizeram a parte superior avait l'air d'une pile plastique. Aparecia como uma coisa plástica. La quatrième vision que Dieu donne à Branham. A quarta visão que Deus dá a Branham. Il dit la science. Ele diz a ciência. La technologie. A tecnologia vai evoluer. Au point que, de ponto que, ils vont faire une voiture. Vão fazer uma viatura. Cette voiture-là, aquela viatura, ne sera pas guidée avec un volant. E não será guiada para volante. Mais il y aura un mécanisme là-bas au-dessus de la voiture. Mas haverá mécanisme lá em cima da viatura. Et la voiture n'aura pas besoin de chauffeur. E a viatura não precisará também. La voiture sera téléguidée. A viatura terá telecomando. Donc toi tu parles à la voiture. Você fala na viatura. Amène-moi à l'élévation. Leva-me até na elevação. La voiture ouvre. A viatura vai abrir as portas. Et toi tu entres. E você entra.
prophétie-là, aquela profecia, c'est accompli. já se cumpriu. La quatrième vision, Quarta visão, c'est le progrès scientifique. progresso científico. Et vous voyez comment la science aujourd'hui est développée. Estão vendo hoje como a ciência já evoluiu. Et comment la science est en train de faire des grands progrès, des grandes choses. E como a ciência está fazendo grandes coisas. Alors maintenant, à la cinquième vision. Então, vamos na quinta visão. La cinquième vision, A quinta visão, qui avait trait au problème moral de notre âge, que mostrava problema moral na nossa era, avait pour point central les femmes. com ponto central as mulheres. Dieu montra Deus mostrando que les femmes avaient commencé à quitter leur position que as mulheres começavam a sair nas suas posições, en recevant le droit de vote. recebendo o direito dos votos. Cinquième vision, Quinta visão, Dieu dit à William, attention, Deus diz a William Branham, atenção, l'état moral, la condition morale o estado moral, a condição moral des femmes das mulheres sera quasiment détruite será destruída totalmente. au point que De ponto que les femmes as mulheres quitter leur position. vão sair das suas posições. Les femmes As mulheres voudront devenir comme des hommes. vão querer se tornar como homens. Et les hommes E os homens seront des inféminés derrière les femmes. e serão os femininos atrás das mulheres. Frère, Irmão, c'est une réalité. é uma realidade. J'ai parlé avec un ami là-bas en Amérique. Eu conversava com um amigo lá em América, Parce qu'hier, on avait beaucoup parlé. porque ontem conversamos bastante Avec beaucoup de frères com bastantes irmãos, partout qui m'appelaient. em todos os sítios que me ligaram, Et on était en contact. e estivemos em contato, Et on était en train de partager sur comment on comprend les événements. e estivemos a compartilhar como estamos a compreender os eventos que estão se cumprindo. Alors ce frère-là, il est à Californie, en Amérique. Aquele irmão está na Califórnia, em América. Il m'a dit, mon frère, Ele disse que, meu irmão, je te dis ce que nous lisons chez Branham, là, ce n'est pas un mensonge. eu te digo que aquilo que nós lemos lá no Branham não é uma mentira. Il m'a dit, l'Amérique, c'est un pays de femmes. Ele disse que a América é um país das mulheres. Si tu es dans ta maison Se tu está na tua casa, et que la femme appelle la police, é que a mulher liga na polícia, même si elle ment, mesmo que ela está mentindo, on vient t'arrêter. a polícia vai vir te apanhar. Tu vas d'abord en prison. Em primeiro vai na prisão. Même si la femme te siffle, Mesmo que a mulher vai te chutar, mesmo, vai te bater em público. si toi tu réagis, Se você homem replica-se, taper à une femme, bater a uma mulher, là-bas, lá, oublie l'église. esquece a igreja. Ok, penda, na guichette, ok, boulou. Vai mesmo lá. Ok, angenga, penda, ok, Vai mesmo. tu pars. Vai. C'est un pays de femmes. É um país das mulheres. Et Branham dit, E Branham diz, les femmes vont quitter leur position. as mulheres vão sair das suas posições. En ces temps-là, Naquele momento, les femmes ne votaient pas aux élections. as mulheres não tinham direito ao voto. Mas On les a donné le droit de voter. já lhe deram o direito de votar também. Suivez-moi bien, mes frères. Sigam-me bem, meus irmãos. La cinquième vision ici, A quinta visão aqui, ça va nous donner une image isso vai nos dar uma imagem de la sixième vision. da sexta visão. Alors je vais expliquer parce qu'en lisant peut-être ça va vous échapper. Vou explicar porque às vezes quando vamos ler isso vai passar assim. La cinquième vision parle de deux choses. A quinta visão está falando de duas coisas. La première chose, A primeira coisa, la condition morale des femmes. a condição moral das mulheres. La deuxième chose, A segunda coisa, le droit de vote des femmes. o direito de voto das mulheres. Et Branham dit, E Branham diz, quand ils vont donner aux femmes enquanto vão dar nas mulheres, le droit d'aller commencer à voter aux o élections. direito também de ir votar nas. Ok. Excusez-moi, j'ai préparé la prédication en français. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Coríntios capítulo 14. Nous allons lire dans beaucoup d'endroits.
Je demande à l'interprète. 1 Corinthiens 14, verset 22. 1 Coríntios 14, versículo 22. Prenez vos Bibles, nous allons lire tous ensemble. Tomem as vossas Bíblias, todos nós vamos ler juntamente. 1 Corinthiens 14, 1 Coríntios 14, 22. 22. La Bible dit, est-ce que vous êtes déjà A là? Bíblia diz, já estão? Já estão? Allons-y. De sorte que as línguas são Les langues sont sinal un signe, não para os pour les crentes, croyants, mas mais para pour os les descrentes. non-croyants. E La a prophétie, au não é contraire, sinal est un para os signe, descrentes, non pour les mas non-croyants, para os crentes. mais pour le croyant. La prophétie est un signe pour les croyants. Prenons Habakkuk chapitre 2, Abacuc, capítulo 2, versets 2 à 3. versículo 2 a 3. Habakkuk, les derniers chapitres de l'Ancien Testament là-bas, Abacuc, lá no último, les derniers. os últimos capítulos lá no Antigo Testamento. Habakkuk 2, Abacuc 2, versets 2 à 3. versículo 2 até 3. Vous êtes arrivés? Já estão? Vous êtes arrivés? Allons-y. Vamos. Então o Senhor me respondeu e disse: escrevi a visão e grava-la bem legível sobre Afin qu'on la lise couramment. para que a pessoa lê. C'est une prophétie dont le temps est déjà Que a fixé. visão é ainda Elle para marche vers son terme terminar et elle ne mentira pas. e falará. Si elle tarde, Mentirá. attends-la, Tardar, car elle esperar, s'accomplira. porque certamente Elle dirá, s'accomplira. não tardará. Asseyez-vous. Podem sentar? Prenons Jérémie chapitre 28. Jeremias capítulo 28. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. É uma profecia onde o tempo já está fixado. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Mesmo que isso tarda, sempre se cumprirá. Jérémie 28, versets 8 à 9. Jeremias 28, versículo 8 até 9. Jérémie, j'ai demandé à ceux que vous puissiez acheter, qui achetaient une nouvelle Bible pendant cette semaine. Durante esta semana, quem comprou uma nova Bíblia? Qui a acheté une nouvelle Bible cette semaine? Quem comprou uma Bíblia nova esta semana? Ou qui a maintenant une Bible? Ou não, agora já quem tem a Bíblia? Dieu bénisse, Dieu bénisse, Dieu bénisse. Vous avez acheté? Isso Vous n'aviez pas significa. de Bible? Antigamente não tinham Bíblia, agora compraram. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Jérémie 28, 8 à 9. Est-ce que vous êtes là? Jeremias 28, 8 até 9. Já estão? Frère Moukouaba, déjà acheté sa Bible? Irmão Guapo, já compraste? Waouh! Ok. Frère Chagui a déjà acheté sa Bible? Hein? Irmão Chagui, sempre ainda. C'était encore qui? Allons-y. Vamos. Frère Mananache, déjà, papa Mananache. Irmão Mananas, já tens? Il a déjà sa Bible? Não, não. Jérémie 28, verset 8 à 9. Jeremias 28, 8 até 9. Allons-y. Vamos juntos? Os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra Prophétiser muitas contre terras les pays puissants. e contra grandes reinos, guerras e mal La guerre, le malheur et la peste. e o profeta Mais e si un profetizar prophète para prophétise la paix, quando se cumprir c'est par a palavra desse l'accomplissement profeta de ce qu'il será prophétise qu'il sera reconnu o Senhor comme na verdade véritablement envoyé par l'Éternel. Quand un prophète prophétise Quando profeta profetiza et que sa prophétie s'accomplit, e que a sua profecia se cumpre, Jérémie nous dit
Jeremias nos diz, c'est ça la preuve qu'il est un véritable prophète de Dieu. isso é a prova que ele é um verdadeiro profeta de Deus. Terminons avec 2 Pierre, Vamos acabar com 2 Pedro, chapitre 1, capítulo 1, versets 19 à 21. no versículo 19 até 21. 2 Pierre vers la fin là-bas, avant Apocalypse. E 2 Pedro lá no fim, antes do Apocalipse. Jude, Jean, Pierre. 2 Pierre 1, verset 19 à 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até 21. Vous êtes arrivés? Já chegamos? On peut partir? Podemos. Allons-y. E temos Nous tenons d'autant plus certaine a palavra la parole dos profetas, prophétique a qual à laquelle vous faites bien de prêter attention estar atentos comme à une lampe qui brille dans a un lieu linha em obscur lugar escuro, jusqu'à até ce que que le o jour dia esclareça et que a l'étoile estrela du da matin palavra s'élève apareça dans vos cœurs. nos vossos corações. Sachez Sabendo tout d'abord primeiramente vous-même isto, qu'aucune que nenhuma prophétie profecia de da l'Écriture Escritura é peut de être particular un objet interpretação, d'interprétation particulière. porque Car a ce profecia n'est pas par nunca une foi volonté d'homme produzida qu'une por prophétie vontade n'a de jamais homem été algum, apportée, mas os homens mais c'est santos poussé par le Saint-Esprit que falará les hommes ont parlé de la part. pelo Espírito Santo. Acclamons pour la parole. Aclamamos pela palavra que nós acabamos de ler. Ok, nous allons parler sur la 6e vision et ses conséquences. Vamos falar sobre a sexta visão e as suas consequências. La 6e vision et ses conséquences. A sexta visão e as suas consequências. Alors pour comprendre ça, Então, para compreender isso, écrivez dans votre cahier escrevem nos vossos cadernos l'élection de Biden et Kamala a eleição de Biden e Kamala à la lumière de la parole. na luz da palavra. L'élection de Biden et Kamala à la lumière de la parole. A eleição de Biden e Kamala na luz da palavra. Amen. Amém. Vous tous, si vous suivez les informations, Todos vocês também seguem a informação. si vous suivez l'information, Se estão a seguir a informação, la semaine passée, a semana passada, suivez-moi bien, C'est pour que comprendre vous déjà depuis le début. para compreender já no princípio, La semaine passée, a semana passada c'était les élections aux États-Unis d'Amérique. era as eleições nos Estados Unidos da América. Les États-Unis d'Amérique, Os Estados Unidos da América c'est la plus grande puissance du monde. é o maior poder do mundo. C'est un pays É um país qui a été prophétisé dans Apocalypse 13. que foi profetizado em Apocalipse 13. Et c'est dans ce pays-là E naquele país qui fera faire sortir l'image de la bête. que fará sair a imagem da besta. Et c'est dans ce pays-là E naquele país que la marque de la bête aura même de l'ampleur. que a marca da besta terá mesmo um sucesso. Alors, dans ce pays-là, c'est un pays prophétique. Naquele país é um país profético. Il y a eu des élections la semaine passée. A semana passada fizeram eleições aí. C'était entre Donald Trump Isso aconteceu entre Donald Trump et Joe Biden. e Joe Biden. Donald Trump est un républicain. Donald Trump é um republicano. Joe Biden est un démocrate. Joe Biden é um democrata. En Amérique, il n'y a pas beaucoup de partis comme nous ici. Em América não tem muitos partidos como aqui. Il y a la gauche et la droite. Sempre à esquerda e à direita. Les républicains ou les démocrates. O republicano ou democrata. Alors c'était vraiment une élection tendue Era mesmo uma eleição grande. et compliquée. C'est vraiment l'élection la plus désordonnée de l'histoire de l'Amérique. Complicado também. E
situação mais em desordem, diz Deschamps. C'est comme si c'était en Afrique. Isso aconteceu como em África. Alors, Então, qu'est-ce qui est en train d'attirer nos regards pour que nous puissions parler de cela? o que está a puxar nossos vistos para nós falar sobre isso? Quand cet homme-là de Biden, Enquanto aquele homem de Biden, ou Biden, pour parler, ou Biden para falar simplesmente, a présenté sa candidature, ele apresentou a sua candidatura, il a présenté aussi une femme apresentou também uma mulher, qui sera sa vice-présidente. a mulher que será o vice-presidente. Alors, lui, président, Ele é presidente, et cette femme-là, vice-présidente. aquela mulher vice-presidente. Alors, Então, nous n'avons pas reçu un message comme les dénominations. nós não recebemos uma mensagem como as denominações. Nous avons reçu un message prophétique. Nós recebemos uma mensagem profética. Dieu ne nous a pas laissés sans des indications. Deus não nos deixou assim sem indicações. Il nous a montré des indications. Ele nos mostrou as indicações. Comme Jésus, avant de mourir, Como Jesus, antes dele morrer, il avait montré à Israël des indications. ele mostrou a Israel as indicações. Dans Matthieu 24, Em Mateus 24. il a dit, quand vous allez voir ça, Ele disse: quando vão ver isso, quand vous allez voir ça, quando vão ver isso, quand vous allez voir ça, quando vão ver quand isso, vous allez voir Israël retourner dans sa patrie, quando vão ver Israel retornando na sua quand pátria, vous allez voir l'abomination de la désolation, e quando vão ver a denominação da desolação, quand vous allez voir ça, e quando vão ver isso, faites attention. cuidado. Ceux qui sont à Jérusalem, E aqueles que estão em Jerusalém, fuyez. fogem. Jésus n'a pas laissé les disciples sans des signes. Jesus não deixou os seus discípulos sem sinais. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? Será que estão comigo? Alors, Frère Branham nous dit, Então, irmão Branham nos diz, dans le message, les signes scripturels, donc, na mensagem, o sinal espiritual do tempo, je prends d'abord le paragraphe 9. vou ter, Será será soit président de la République, quer presidente da República, soit vice-présidente, quer vice-presidente, où elle va assumer une haute fonction. ou vai assumir uma alta função. Branham dit, entre parenthèses, Branham diz, entre parênteses, l'Église catholique. a Igreja Católica. Maintenant, remarquez, Agora vejam, je vais vous montrer quelque chose. vou te mostrar alguma coisa. Quand Kennedy, Quando Kennedy, parce que le cas de Kennedy, c'est presque comme ce cas ici. porque o caso de Kennedy é perto igual como esse aqui. Kennedy démocrate, Kennedy democrata, Biden démocrate. Biden também democrata. Kennedy contesté, Kennedy contestado, Biden contesté. Biden também contestado. Kennedy catholique, Kennedy católico, Biden catholique. Biden também católico. Kennedy était influencé par sa femme Jacqueline. Era influenciado para sua mulher Jacqueline. Jacqueline. Branham dit, on vous lit des citations. Branham diz que vão ler citações. Quand cette femme-là met un chapeau comme ça, Enquanto aquela mulher coloca chapéu assim, toutes les femmes. todas as mulheres assim. Quand cette femme-là met un style de robe, Quando aquela mulher vai colocar saia assim, toutes les femmes, style de robe. todas as mulheres tudo da saia. Cet homme-là, Aquele homem, Branham appelle Kennedy Akab. Branham chama Kennedy Acabe. Il dit que Akab Ele diz que Acabe a amené Jézabel à la Maison Blanche. levou Jezabel na Casa Branca. Et Branham pensait E Branham pensava que c'est Kennedy que é Kennedy qui avait accompli la 6e vision. que cumpriu a sexta divisão. Il pensait. Ele pensava, Mais remarquez, mas não. quelle était sa mission? Qual era a sua missão? C'était d'amener l'Amérique en guerre. Era de levar a América na guerra. Mais il n'a pas terminé la mission. Mas não acabou a missão. Il est parti. Foi. Donc, la mission de Kennedy A missão de Kennedy sera continuée ou sera accomplie ou réalisée par Biden. será cumprida ou realizada pelo Biden. Quand Jésus un jour marchait avec ses disciples, Enquanto Jesus dia andava com seus discípulos, il a dit, détruisez ce temple ele diz: destruem este templo et dans 3 jours, e dentro de 3 dias je le referai. eu vou a levantar.
Vous savez que ça s'est accompli 2 fois? Isso, você sabe o que isso aconteceu 2 vezes? La prophétie là, Aquela profecia ça s'est accompli physiquement se cumpriu fisicamente en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Celui qui était le temple, Ele que era o templo il a été détruit. e foi destruída. Et plus tard, E mais tarde, la même prophétie s'est accomplie a mesma profecia se cumpriu quand le temple de Jérusalem était détruit. e quando o templo de Jerusalém foi destruída. Et c'est Jésus É Jesus qui doit venir relever encore ce temple-là. que deve vir a levantar mais aquele templo. Est-ce que vous comprenez? Será que estão compreendendo? Un seul temple Templos só, avec 2 réalisations. com 2 realizações. Une seule prophétie Uma só profecia, avec 2 temps d'accomplissement. com 2 tempos de cumprimento. Remarquez encore autre chose. Veja, nota mais alguma coisa. Je vais vous donner une idée. Vamos dar uma ideia Après, nous allons entrer dans la parole. e depois vamos entrar na palavra. Kennedy, Kennedy, quand il est devenu le président, enquanto ele se tornou presidente, il avait une influence du pape à Rome. ele tinha uma influência do Papa lá na Roma. Et il avait fait une faillite économique. Tinha feito uma falha econômica. L'économie des États-Unis était par terre. A economia dos Estados Unidos estava no chão. Par terre. No chão. Et Branham dit, E Branham diz, il voulait en ces temps-là ele queria naquele tempo faire une monnaie internationale. fazer uma moeda internacional. Et lui, il était élu en 1960, Ele foi eleito em 1960, le 8 novembre. dia 8 de novembro, Il a pris le pouvoir en janvier 61, e tomou o poder em janeiro de 61, exactement comme cet homme ici. exatamente como este homem. Et en 62, Em 62, le pape o Papa Jean-Paul XXII e João Paulo XXII, avait convoqué une réunion des églises ele convocou uma reunião das igrejas pour faire la confédération des églises ou le mouvement écuménique. para fazer o movimento ecumênico. Pendant le mandat de qui? Durante o mandato de quem? De quelle religion? De qual religião? Catholique. Católica. 60 ans plus tard, 60 anos mais tarde, Donald Trump vient. Donald Trump vem. Il relève l'économie des États-Unis. Ele levantou-se a economia dos Estados Unidos. Je suivais hier une interview Ontem seguia uma entrevista où les gens disaient onde as pessoas diziam qu'il regrettait aux États-Unis. estava Admirare, se levantar para os Estados Unidos Et il disait, e dizia: nous on regrette cet homme ici de Biden. nós não estamos a compreender este homem Biden. Il va encore augmenter le prix des taxes. Vai aumentar o preço do táxi, Je suivais ça sur do le imposto, Il va augmenter le prix des taxes. vai aumentar o preço do imposto, La vie deviendra encore difficile. a vida tornará mais difícil. Cet homme ici, nous ne le voulons pas. Este homem nós não lhe gostamos. Donald Trump Donald Trump avait essayé un peu de stabiliser les États-Unis. tentou de estabelecer os Estados Unidos Et même le taux de chômage e mesmo o nível do desemprego avait baissé. e abaixou, Parce que lui, sa vision porque era a sua visão était que l'Amérique pour les Américains. era que o América por os americanos Il ne défendait pas les intérêts mondiaux. não defendia os interesses ou os lucros mundiais. Il défendait d'abord les intérêts de Ele l'Amérique. defendia em primeiro os interesses do América. Et depuis qu'il était élu président, Diz que ele foi eleito presidente, il n'a pas beaucoup voyagé. não viajou bastante. Il n'est jamais venu en Afrique Nunca veio em África pendant 4 ans. durante 4 anos. Mais celui-ci, quand il vient, Mas este aqui, quando ele vem, il ele diz: l'Afrique, África. nous allons faire. Il a dit ça hier. Ontem falou sobre isso. Nous allons arranger les relations. Vamos arranjar as relações. Il a déjà commencé à avoir des plans de destruction. Já começou a ter os planos de destruição. Et Biden E Biden était le vice-président de Obama. era o vice-presidente do Obama. Obama, c'est le plus mauvais président de l'Amérique. É o mau presidente da América. Il ira en enfer, cet Obama. Ele irá no inferno, aquele Obama. C'est lui qui a
d'Obama, l'homosexualité. Plano de Obama, homossexualidade. Le lesbianisme, normal. Lesbianismo, normal. La pornographie, normal. A pornografia, normal. L'avortement, normal. O aborto, normal para ele. Quand Trump vient, E quando Trump vem, non. Moi j'aime Trump. Eu amo Trump. Et Trump, en anglais, ça signifie trompette. E Trump em inglês significa trompeta. Il était venu vraiment donner la trompette. Ele veio mesmo dar a trompeta. Quand Trump vient, E quando Trump il vem, dit homosexualité, pas ici. ele diz a homossexualidade aqui não. Il dit l'Amérique, c'est un pays de Dieu. Ele diz que a América é país de Deus. Quand Trump est venu, E quando Trump veio, il voulait mettre un projet de loi ele queria colocar projeto da lei pour supprimer l'avortement. para tirar o aborto. Trump. Et quand Trump est venu, Enquanto Trump veio, la plus grande chose qu'il a fait, a maior coisa que ele fez, que Dieu bénisse Trump, que Deus abençoa Trump. il a accompli une prophétie. Ele cumpriu uma profecia. Il est élu en 2016, Ele foi eleito em 2016. en 2017, Em 2017, quand Israël fêtait le jubilé de 70 ans, enquanto Israel deveria regozijar-se, il a dit, Jérusalem est la capitale d'Israël. capital de Israel. Alléluia! Depuis qu'Israël est rentré dans sa patrie, Desde Israel voltou na sua pátria, ils ne sont pas dans leur capitale. não estão no seu capital. Ils sont dans ce qu'on appelle à Tel Aviv. Ficam lá que chamam Tel Aviv. Mais quand Trump est venu, Mas enquanto Trump veio, il a reconnu, ele reconheceu depuis du temps de la Bible, que desde o tempo da Bíblia, la capitale d'Israël, a capital de Israel c'est Jérusalem, la cité de David. é Jerusalém, a cidade de Davi. Quand il a fait ça, Enquanto ele praticou isso, les Palestiniens, os palestinianos, les démocrates, os democratas, tout le monde, même les catholiques, todo mundo, mesmo católico, ils étaient contre lui. estavam contra ele. Trump, pendant son mandat, Durante o seu mandato, il a fait encore quelque chose de très important. fez mais alguma coisa de mais importante. Il voulait faire sortir l'Amérique de l'accord de Paris Ele queria tirar o América com o acordo do Paris sur le climat. sobre as climas. Trump dit pas ça. Trump disse não isso. Pendant son mandat, Durante o seu mandato, je l'aime beaucoup. eu amo tanto. Avec la crise du coronavirus, Com crise de coronavírus, Trump va regarder, Trump olhou, il a dit cette maladie ele disse esta doença a été fabriquée en Chine. foi fabricada na China. Comme lui il parle, Como ele fala, vous pensez qu'il est un fou. vocês pensam que ele é louco? Não. S'il y a un homme sur la terre le plus informé, Se há homem sobre a terra mais enfrentado, c'est le président des États-Unis. é o presidente dos Estados Unidos. Il a la chance secrète le plus informé du monde. La CIA, le FBI. A agência secreta mais informada do mundo. CIA, CIA, FBI. FBI. Il sait ce qu'il dit. Ele sabe o que ele diz. Trump a dit, Trump diz: coronavirus, coronavírus c'est un cop é business des Chinois de chinês pour détruire l'économie des États-Unis. para destruir a economia dos Estados Unidos. Il a avancé, Ele avançou il a dit, oh, dizendo: ce coronavirus, este coronavírus, voyez si cela va arriver. veja se isso vai acontecer. Si ce n'est pas le cas, Se não é o caso, je suis un faux prophète. eu sou um profeta falso. Là, Ali, il a mis son ministère en jeu. ele colocou seu ministério em jogo. Si ça ne s'accomplit pas, Isso se não se completa, appelez-moi chamam-lhe faux prophète. um profeta falso. Maintenant, Agora, ça s'est accompli. se cumpriu. Alléluia.
avons un prophète dans le pays. Temos um profeta no país. Nous avons un prophète dans le pays. Temos um profeta no país. La bouche autorisée. A boca autorizada. Alléluia. Amém. Branham diz, Si cela n'arrive pas, se isso não acontece, je suis un faux prophète. eu sou um profeta falso. Est-ce que c'est arrivé? Isso aconteceu? Est-ce que vous avez vu cela? Será que viram? Maintenant, Agora, c'est bien é bom de dire de dizer, il est un bon prophète. ele é um bom profeta. Mais la sixième vision Mas a sexta visão a des conséquences. tem consequências. La sixième vision A sexta visão a des conséquences. tem consequências. Prenons la stature d'un homme parfait. Estatuto do homem perfeito. Page 58, Página 58, paragraphe 391. parágrafo 391. Branham est en train de parler de Kennedy. Branham está falando do Kennedy. Alors suivez ça avec beaucoup d'attention. Seguem isso com muita atenção. Maintenant nous sommes en train de parler des conséquences de la sixième vision. Agora estamos a falar sobre as consequências da sexta divisão. Ça s'est déjà accompli, nous avons vu ça. Isso já se cumpriu, já vimos isso. Mais cette vision-là apporte quelles conséquences? Mas aquela visão, qual é a consequência que ela leva? Quels effets? Quais efeitos? Après qu'elle est élue, nous allons voir quoi? Depois que ele já foi vista, o que que vamos ver? Nous sommes en Afrique, Nós somos em África, mais nous avons un prophète du ciel mas temos um profeta do céu qui connaît tous les événements jusqu'au millénium, que conhece todos os eventos até no milênio, jusqu'à l'éternité. até na eternidade. Tout. Frère, Irmão, moi je mourrai pour ce message eu vou morrer por causa desta mensagem, parce que je suis convaincu porque sou convencido que le message de William Branham, que a mensagem do William Branham c'est la seule vérité. é a única verdadeira. Et je vais faire une forte déclaration. Vou fazer uma declaração forte. Même si je vois Branham Mesmo que eu sou Branham, venir sur la terre, veio sobre a terra, me dire me dizer, mon message n'était pas la vérité, a minha mensagem não era a je verdade. vais dire ce n'est pas Branham. Eu não vou dizer que não é C'est verdade. un âge de Satan. É o anjo de Le Satanás. message, A mensagem c'est la vérité totale. é a verdade total. Même si je vois mon père, Mesmo que eu vou ver meu pai, il vient me dire, vim me dizer, nom de Dieu, não de Deus, quand je suis mort, e quando morrer, je ne suis pas parti au ciel. não fui no céu. Le message, c'est le A mensonge. mensagem é mentira. Je dirais, papa, Eu vou dizer, pai, attends que moi aussi je meurs. mas o que espera que eu Si moi je ne suis pas mort, se ainda não je morrer, ne le croirai pas. nunca acreditarei. Je vous dis la vérité. Eu digo a verdade. Prenons cela. Vamos tomar. 391. 391. William dit, William diz, avez-vous entendu Lifeline l'autre matin? já ouviram dizer de Lifeline uma outra manhã? C'est un journal. É um jornal. Eh bien, vous savez, E bem, sabe, c'est comme lorsque vous vendez des titres sur l'or. é como estão a vender os títulos sobre ouro. Les titres sont déjà ramassés. Os títulos já foram apanhados. Et ce gouvernement actuel, E este governo atual c'était le gouvernement de Biden, era o governo de Biden entre 1960 entre 1960 jusqu'à 1963. até 1963. Ce gouvernement actuel, Este governo atual, écoutez cela, ouçam, dépense maintenant l'argent. está a gastar agora dinheiro. De quoi? De quê? Des impôts qu'ils percevront dans 40 ans. O dos impostos que vão receber durante 40 anos. Branham dit, elle est finie. Branham diz que acabou para ele. Des impôts qu'ils percevront dans 40 ans. Os impostos que vão as
esperar durante 40 anos. C'était sur Lifeline, Era sobre o jornal Lifeline, sortant directement de Washington DC saindo diretamente de Washington DC et diffusé dans tout le pays. e falando em todo o país. Il diffuse l'argent des impôts Ele diz, fala do dinheiro dos impostos et ils essayent d'acheter des devises étrangères. e tentam de comprar as moedas estrangeiras. Oh, de toute manière, E de toda maneira, ils distribuent de l'argent de partout. destruir dinheiro em todo sítio. Ne voyez-vous pas? Não estão vendo? C'est exactement ce qu'ils avaient, ce qu'ils vont faire. Exatamente é aquilo que vão fazer. Qu'est-ce que c'est? O que é? Maintenant, Agora, si cette nation fait faillite, se esta nação faz caída, écoutez ça mes frères, ouça isso mesmo. si cette nation fait faillite, Se esta nação faz caída, la seule chose qu'elle puisse faire, a única coisa que ele possa fazer, c'est de faire, que l'on peut faire, que pode fazer, c'est changer la monnaie. é mudar a moeda. Quand nous allons faire faillite, Enquanto vão fazer uma falha, la seule chose que nous allons faire, há uma coisa só que vão fazer, changeons la monnaie. mudamos a moeda. Le dollar est en train de nous apporter la chute. O dólar está nos trazer a caída, Changeons. vamos mudar a moeda. Alors écoutons. Agora, Mais ils ne le feront pas não farão sous l'administration actuelle. sob a administração atual. Ça c'est une prophétie, vous n'écoutez É pas. uma profecia. Ça vient pas maintenant, mais ça vient. Isso não vem agora, mas está vindo. L'église catholique romaine A Igreja Católica Romana possède l'or du monde. possui o ouro do mundo. L'église catholique. A Igreja Católica. Il n'y a pas une ville plus riche que le Vatican. Não há uma vila mais rica como o Vaticano. Branham dit, Branham diz, quand les catholiques enquanto os católicos ont tué les saints, mataram os santos, Israël, Israel, Afrique, a África, avec toutes les guerres qu'ils ont organisées, com todas as guerras que eles realizaram, la première guerre mondiale, a Primeira Guerra la Mundial, deuxième guerre a mondiale, Segunda Guerra Mundial, ils ont amassé l'or du monde entier. tiraram o ouro do mundo inteiro Ils ont mis cela dans les coffres du Vatican. e colocaram isso nos cofres do Vaticano, cheio, cheio. Alors, Então, quand l'Amérique enquanto a América va faire América faillite à l'économie, vai fazer caída na economia, Biden catholique Biden católica ira voir son papa. vai ter com seu pai. Là-bas, Ali les choses ne marchent pas. as coisas não estão a dar bem. Et lui dira, E ele dirá, j'ai l'argent à te donner. eu tenho dinheiro para te dar, Condition. mas condição. Une seule religion. Uma religião só. Les catholiques, O católico, les protestants, protestante, les kimbanguistes, quimbanguista, les musulmans. muçulmano, Toutes les religions todas as religiões formant un seul bloc. vão formar bloco só. Est-ce que tu acceptes? Será que você aceita? Oui, j'accepte. Sim, aceito. Prends l'argent. Toma dinheiro. Nous allons faire une Bible unique Vamos fazer uma Bíblia única, où même quand le musulman lit, onde mesmo os muçulmanos leem, il trouve Mohamed là. vão achar Mohamed lá dentro. Le chrétien lit, Os cristãos leem, il trouve Jésus là. Vamos. C'est Branham qui dit ça. o Branham está dizendo. Tu acceptes? Você aceita? Sim. Alors, dans ce mouvement écuménique là, E agora, naquele movimento econômico, la tête de la bête, c'est moi. a cabeça da besta sou eu. Nous allons faire un nouvel ordre mondial. Vamos fazer uma nova ordem mundial. L'Union européenne, A União Europeia, l'Amérique, a América, les États soviétiques, la Russie. os Estados Soviéticos e a Rússia, todos vão se ajudar. Nous allons établir un gouvernement. Vamos estabelecer governo. Tu acceptes? Você aceita? Oui, j'accepte. Sim. Pendant ce temps-là, Durante aquele momento, ils viendront nous proposer. e eles virão nos propositar também. En Angola, ils iront voir Kamalandu. E aqui em Angola vão ter com o Kamalango. Au Congo, ils vont voir Barouti. Lá no Congo vão ter com o Baruti. Kamalandu Kamalango entre dans le mouvement écuménique. entra-se no movimento econômico.
Si lui il entre, si ele entra, c'est lui. é ele, Pas moi. não é ele. Et lui aussi, E ele também, il n'entrera pas. não vai entrar. Alléluia. Amém. Alors, Então, l'économie va faire une faillite. a economia vai dar uma queda. Quand ils vont venir comme ça, Enquanto vão vir assim, non, avant, ils ne viendront pas comme ça. não virão assim. Écoutez, William Branham dit, William Branham diz, le pape leur dit, o Papa vai dizer, la seule religion qui s'oppose à nous, a única religião que está se combatendo comigo, c'est ces gens-là de la colonne de feu. são aquelas pessoas que têm uma coluna de fogo. Il faut les persécuter. Devem lhes fazer confusão. Alors, toute église Agora, toda a igreja qui ne va pas accepter le mouvement écuménique, que não vão aceitar o movimento econômico, ces femmes vont voter la personne qu'il ne fallait pas voter. as mulheres vão votar a pessoa que não há para votar. Maintenant, Então, agora, on fait si ça s'accomplit comment? como se cumpriu esta profecia? Suivez-moi bien, je suis en train d'avancer maintenant. Sigam bem, estou a avançar agora. Cette prophétie, Esta profecia ça s'est accompli en 1960. se cumpriu em 1960. Comment? Como Les femmes as mulheres avaient été tellement détruites tinham, avec la condition morale. com a condição moral, as cabeças assim no ar. Et E ils avaient voté un homme qui s'appelait John Kennedy. votaram homem chama-se John Kennedy. John Kennedy, John Kennedy, il est le premier président catholique des États-Unis. ele é o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Les États-Unis d'Amérique Os Estados Unidos da América est un pays protestant. é um país protestante. 46% de la population américaine 46% da população americana sont des protestants. são os protestantes. 20% des catholiques. 20% dos católicos. C'est un pays protestant. É um país protestante. Et aussi, E também 82% de tous les présidents qui sont passés 82% de todos os presidentes que passaram já ali ont toujours été des protestants. sempre são os protestantes. Même Donald Trump était protestant. Mesmo Donald Trump é um protestante. Barack Obama, protestant. Obama, protestante. Vous voyez cela? Estão vendo? Maintenant, Agora, ce Kennedy-là, aquele Kennedy c'est le premier président catholique. é o primeiro presidente católico. Alors, il y avait une élection Então havia uma eleição entre Kennedy entre Kennedy et un homme qui s'appelait Nixon. e homem que se chamava Nixon. Ce Nixon-là, Aquele Nixon, Branham l'aimait beaucoup. Branham o amava bastante. Pourquoi que Branham a voté pour lui? De ponto que Branham votou para ele. Kennedy, comme j'avais dit au début, Como já dito no princípio, était un démocrate. ele era um democrata. Nixon, un républicain. Republicano. Ils sont allés aux élections. Foram nas eleições. Branham dit, Branham diz, suivez-moi bien mes frères. sigam bem meus irmãos. Ils ont fait des machines à voter qu'on avait fait au Congo. Fizeram as máquinas de voto, como que fizeram no Congo. Ils ont fait ça. E fabricaram isso. Branham diz, ces machines-là à voter aquela máquina de voto étaient truquées. era trincado. Quand tu votes pour Kennedy, quand tu votes pour Nixon, Quando você vai votar por Nixon, directement, diretamente le système de cette machine-là o sistema daquela máquina est en train de voter pour Kennedy. está a votar por Kennedy. Beaucoup de citations sur ça. Bastante citações que tem. En Amérique. Em América. Et remarquez, Vejam, cette élection-là était contestée. aquela eleição também era contestada. Et aujourd'hui, E hoje, 60 ans plus tard, 60 anos mais tarde, nous voyons un autre président. estamos vendo outro presidente. Il est catholique Ele é católico, comme Kennedy. como Kennedy. Il est
démocrate. Ele é démocrate, como Kennedy. Et son élection est contestée. A sua eleição está contestada. Aux États-Unis d'Amérique, Nos Estados Unidos de América, on fait comme ça. faz assim. Si on a des élections, moi et toi, Se temos eleição, eu e ti, et que moi j'ai perdu, e agora que eu perdi, selon les règles de jeu de la démocratie, segundo as regras do jogo da democracia, je serai la première personne à t'appeler, eu serei uma primeira pessoa para te ligar. à te dire, Monsieur JP, A te ligar, irmão JP, vraiment, verdadeiramente, nous avons fait les élections, e passamos nas eleições, j'ai reconnu que j'ai perdu. eu reconheci que perdi. Bonne chance dans l'exercice de ton mandat. Boa sorte no exercício do teu mandato. C'est comme ça qu'on fait là. É assim que se faz aí. C'est ce que Hillary Clinton, tous les présidents font ça. E todos os presidentes fazem isso. Quand toi tu perds l'élection, E quando tu perdes as eleições, tu dois appeler celui qui a gagné vais ligar naquele que venceu pour le féliciter. para o felicitar. Mais cette élection ici, Mas esta eleição différente. diferente. Celui qui gagne Aquele que venceu est accusé par le perdant está acusado naquele que perdeu qu'il a truqué les élections. que ele roubou as eleições. Au point que jusqu'à maintenant, De ponto que até hoje on est en train de récompter les voix. Ça va terminer le 12. e estão já a recontar ou contar novamente. Contar. Ils ne croient pas ça. Não estão a acreditar isso. Au temps de Kennedy, No tempo de Kennedy, quand les femmes ont voté Kennedy, e quando as mulheres votaram Kennedy, il y avait aussi trucage. e havia também roubos. Est-ce que vous comprenez cela? Estão a compreender? Autre point important. Outro ponto importante. Au temps de Kennedy, No tempo de Kennedy, les Noirs os negros avaient voté pour Kennedy. tinham votado por Kennedy. Et c'est dans le mandat de Kennedy E no mandato do Kennedy, qu'il y a eu le mouvement de Martin Luther King. que havia movimento do Martin Luther Et King. c'est pendant ce temps-là qu'on a permis aux Noirs d'étudier aux universités. É durante aquela temporada que deram acesso nos negros nos Estados Unidos para estudar. 60 ans après, 60 anos depois, vous avez vu l'année passée já viram ano passado la mort de cet homme-là, George Floyd. a morte daquele homem George Floyd. Ça a suscité des grands mouvements aux États-Unis Isso d'Amérique. suscitou grandes movimentos nos Estados Unidos. Au point que De ponto que cet homme ici, Biden, este homem Biden, ele diz, pour que je puisse avoir les votes des Noirs, para mim conseguir ter os votos ou a voz dos negros, je dois choisir quelqu'un eu devo escolher alguém que les Noirs peuvent voter. que os negros podem votar. Alors il a choisi qui? Ele escolheu quem? Cette femme-là, Kamala Harris. Aquela mulher Kamala Harris. Qui est Kamala Harris? Quem é Kamala Harris? C'est une femme. É uma mulher. Son père est jamaïcain. Papa est indien. Et sa maman jamaïcaine. O pai indiano, a sua mãe jamaicana. Métis. Métis. La race hybride. A raça híbrida. On les appelle les Afro-Américains. E chama-se afro-americano. Et c'est à partir de cette femme-là A partir daquela mulher que beaucoup de Noirs ont voté Biden. que bastantes negros votaram por Biden. Parce qu'il disait, Porque ele dizia, Donald Trump n'aime pas les Noirs. Donald Trump não gosta dos negros. Maintenant, Agora, au temps de Kennedy aussi, no tempo de Kennedy também, les Noirs avaient voté Kennedy. os negros votaram por Kennedy. Et Branham a dit, E Branham diz, c'est la plus grande erreur que les Noirs avaient fait. é o maior erro que os negros tinham feito. Branham dit, Branham diz, les Noirs os negros, ont craché sur la mémoire d'Abraham Lincoln. e eles deitaram saliva sobre a memória do Abraham Lincoln. Parce que Abraham Lincoln était un républicain. Donald Porque Trump. Abraham Lincoln era republicano, Donald Trump. Et eux, E eles ils ont voté un démocrate. votaram democrata.
Là-bas en 1960, Em 1960, les Noirs os negros avaient voté un démocrate. votaram um democrata. Branham dit qu'ils ne devaient pas faire ça. Branham disse que não deveriam fazer isso. Alors, Então, quand cet homme-là de Kennedy en 1960 est venu, enquanto aquele homem Kennedy em 1960 veio, Dieu a montré à Frère Branham Deus mostrou ao irmão Branham que cet homme ici, que este homem aqui il va conduire le pays en guerre. vai conduzir o país na guerra. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Kennedy, Kennedy, il a fait une guerre contre Fidel Castro de Cuba. ele fez uma guerra contra Fidel Castro da Cuba. Quand il a fait cette guerre-là contre Fidel Castro, Enquanto fez aquela guerra com Fidel Castro, il a envoyé beaucoup de militaires américains là-bas au Cuba enviou bastante militares americanos lá no Cuba pour entrer au Cuba para entrar no Cuba et tuer Fidel Castro. e matar Fidel Castro. Le contraire arriva. O contrário chegou. Ce n'était pas le temps de la prophétie. Não era o tempo da profecia. Ils ont humilié les États-Unis d'Amérique. E eles humilharam os Estados Unidos da América. Alors il y a eu un retour. Então havia retorno. Qu'est-ce qu'il y a eu? O que aconteceu? On a assassiné John Kennedy. Le premier président à être assassiné, John Kennedy. Assassinaram o presidente John Kennedy. O primeiro presidente a ser assassinado é o John Kennedy. Qui lui a assassiné? Quem que o assassinou? C'est un jeune garçon qui s'appelait Oswald. Era jovem moço que se chamava John Wald. Branham dit que c'était un délinquant. Branham diz que é delinquente. Il a pris l'arme. E ele tomou a arma. Le président était en train de passer O presidente ia passar assim, pouco, devant la Maison Blanche. perante a Casa Branca. Après quelques jours, E depois de alguns dias, on a aussi tué ces garçons-là. e mataram também aquele jovem. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il avait fait ça. E até hoje em dia não conheço por que ele tinha feito isso. Et je vais vous faire rire un peu. Vou fazer aí pouco. Quand on a tué John Kennedy, Enquanto mataram John Kennedy, il était dans une voiture avec sa femme. ele estava numa viatura junto com a sua mulher. Sa femme a vu qu'on a tué son mari. A sua mulher achou que o seu marido foi atingido com uma bala. Au lieu d'aider son mari, Além de ajudar o seu marido, la femme a fui. a mulher fugiu. Faites attention aux femmes. Cuidado com esses aqui, com as mulheres. Au lieu d'aider son mari, Além de ajudar o seu marido, première dame, elle a fui. ela fugiu, primeira dama. Les femmes. As mulheres. Tu dois mourir avec lui. Deve morrer com ele. Moi, je vais mourir pour toi. Eu vou morrer para casa de você. Attends. Espera. La femme a fui. A mulher fugiu, Mais ce n'était pas son jour. mas não era seu dia. Amen. Amém. Alors, Então, la cinquième vision, a quinta visão ça montrait que mostrava que l'état moral des femmes o estado moral das mulheres sera vraiment détruite será totalmente destruída et elles auront un droit de vote. e eles também terão o direito do voto. Maintenant, nous arrivons à la sixième vision. Agora vamos chegar na sexta visão. La sixième vision, pour gagner du temps, A sexta visão para ganhar o tempo, Dieu a montré à Frère Branham. Deus mostrou ao irmão Branham. Elle a vu en vision Ele viu na visão une femme qui s'est levée aux États-Unis. uma mulher que se levantava nos Estados Unidos. Et cette femme, Na Macabuana. alors mes frères, Agora, meus irmãos, quand cette femme-là va s'élever, enquanto aquela mulher vai se levantar, cette femme-là qui est déjà élevée, aquela mulher já se levantou. Branham dit, Branham diz, elle sera belle dans son visage, ela será boa ou bonita, linda no seu rosto, mais dans son cœur, mas no seu coração, elle sera cruelle. ela estará mesmo matadora. Et Branham dit, E Branham diz, je lui ai vu, nela, je lui ai vu. eu vi, Elle a mis une robe de couleur violet. ela colocou um vestido da cor violeta. A palavra do profeta cumpre-se palavra pela palavra. Et sur la terre, E sobre a terra, la race la plus belle, ce sont des hybrides. a raça mais bonita são híbridos. Des croisés, des métis.
Os metis. La race la plus belle. A raça mais bonita. Et regardez cette femme-là. Veja aquela mulher. 55 ans. 55 anos. Bonita. Café. Oh. Oh. Papa Pinto était un Yankee. Café au lait. Moi je ne savais pas. Eu não sabia disso. Ok, elle est café au lait. Ela está café au lait. Très belle. Mais bonita. C'est bizarre. Et Branham dit, E Branham diz: tout le monde todo mundo commence à s'incliner. começava a se inclinar. Par exemple, excusez-moi, Por exemplo, perdoe-me, moi je ne connais pas le vice-président de Donald Trump. eu não conheço o vice-presidente do Donald Trump. Même quand Donald Trump a fait gagner, Mesmo quando Donald Trump venceu as eleições, on n'avait pas tellement parlé de son vice-président. não falaram tanto do seu vice-presidente. Vous allez voir que cette femme ici, Mas vão ver que esta mulher, dans tous les journaux, em todos os Câmara, elle s'affiche partout. e ele está colocado em todo sítio. Et avant que je prêche ici, quand j'étais au bureau, E antes de me pregar aqui, quando estive lá je suis en train de escritório, préparer cette prédication avec l'actualité et le message. estava a preparar esta pregação com a atualidade e a mensagem. Le matin en anglais. Segui, Elle a fait ça aujourd'hui. eu segui a sua entrevista em inglês amanhã. Il a dit, Ela diz: je suis la première femme, mais pas la dernière. eu sou a primeira mulher, não a última. Et je suis venu relever les droits des femmes. E eu vim a levantar os direitos das mulheres. Quand vous allez sortir, vous allez suivre ça. Enquanto vamos sair, vamos seguir isso. Je suis venu relever les droits des femmes. Eu vim a levantar os direitos das mulheres. Or, nous vivons dans l'âge de Laodicée. Embora nós vivemos na era de Laodiceia. Laodicée signifie les droits du peuple. Laodiceia significa o direito do povo. Et elle, c'est un démocrate. Ela é democrata. Les démocrates ne voient pas le péché. Os democratas não vejam do pecado. Je peux épouser ces baffles ici. Oui. Eu pude casar esse aqui, sim. Je peux épouser un animal. Oui. Eu pude casar animal, sim. C'est comme au Canada. É como no Canadá. En 2016, Em 2016, ils ont autorisé. deram autorização. Un homme peut s'épouser avec un animal. Homem pode se casar com animal. Mais ils ont fait une autre loi cette semaine ici. Esta semana fizeram outra lei. Si un homme tue un animal, Que se homem mata animal, il peut faire 10 ans de prison. sim, pode fazer 10 anos na prisão. Il peut payer même une amende de 50 000 euros. E pode pagar mesmo multa de 1 milhão de euros. Ceux qui ont mis beaucoup, 10 ans de... Tu peux faire. Mesmo você matasse rato, 10 anos de prisão. Ils sont comment? Como isso? Qual é a condição? Et vous savez tout cela c'est quoi? Sabem tudo isso é o quê? William dit, William diz: ils sont le douleur de l'enfantement. isso são as dores mesmo de dar parto. Le douleur de l'enfantement. Dores de dar parto. La terre A terra fait donner naissance à une nouvelle terre. quer nascer uma nova terra. Branham dit, Branham diz: quand la première guerre mondiale est venue, enquanto a Primeira Guerra Mundial aconteceu, elle a secoué la terre. ela secou a terra. La terre a résisté. A terra resistiu. Deuxième guerre mondiale A est venue. Segunda Guerra Mundial Elle a secoué la terre. e secou a terra. La terre a résisté. A terra resistiu. Maintenant, Branham dit, Agora Branham diz: elle est déjà prête. ele já está pronta. Dans un autre secousse. Esperando outra terremoto. Troisième guerre mondiale. A Terceira Guerra Mundial. Et cette troisième guerre mondiale, E esta Terceira Guerra Mundial ce n'est plus loin. não está mais distante. C'est déjà à notre porte. Já está na nossa porta. Cette année ici, Este ano, Poutine, Putin, le président de la Russie, o presidente da Rússia, ils ont fait une bombe atomique. e fizeram uma bomba atômica. Ils ont appelé Satan 2. E eles chamaram isso Satanás 2. Écoute le nom de la bombe. Agora, ouça só o nome da bomba. Satan. Satanás 2. Ils ont présenté cela avec beaucoup de bombes. E apresentaram isso com bastante bombas. Et Poutine a dit, E Putin diz: si les pays du monde ne veulent pas nous craindre, se o país do mundo ou do norte
não queiram nos temer, avec ces armes ici, com essas armas que nós temos, ils ne doivent nous craindre. devem nos temer. Mes frères, Meus irmãos, vous savez cette guerre sera comment? e sabem aquela guerra como vai acontecer? Ce sera entre Israël Isso será entre Israel et la Palestine. e a Palestina. La Palestine A Palestina voudra voler l'or et les richesses d'Israël. vão querer roubar o ouro e a riqueza do Israel. Et la Russie sera derrière la Palestine. E a Rússia estará atrás da Palestina. Et les États-Unis d'Amérique derrière. Os Estados Unidos da América atrás do Israel. Alors cette guerre-là va commencer à la porte de Jérusalem, Aquela guerra vai começar na porta de Jerusalém, dans une ville qui s'appelle Armageddon. numa vila chama-se Armagedon. Ça commence. E agora começa ali. Pouco. Et Branham dit quand ça va commencer, Branham disse quando vai começar? la Russie A Rússia va lancer une bombe vai lançar uma bomba aux États-Unis d'Amérique. nos Estados Unidos da América. En quelques secondes, Num alguns segundos. Alguns segundos. Bum, bum, bum. c'est Sim. cette bombe-là dont je parle de Satan 2. E aquela bomba que estou falando de Satanás 2, J'ai suivi un documentaire. eu já segui documentário. Cette bombe-là Aquela bomba peut voyager pode viajar d'une altitude de 10 000 km. com altitude de 10.000 quilômetros. 10 000. 10.000. Ça peut détruire toute l'Europe en une fraction de seconde. Pode destruir toda a Europa num segundo. Ça peut détruire le Texas. Pode destruir o Texas, uma grande vila. Or, la Russie et les États-Unis ne sont pas très loin. Ora, a Rússia e os Estados Unidos não estão mais distantes. Les prophéties, As profecias, peu à peu, pouco a pouco, sont en train de s'accomplir. estão se cumprir. La main A mão est en train d'écrire sur le miracle. está a escrever sobre a tábua. Mene, mene, Acabou, acabou. tekel, Acabou. ufasi. E Mene, 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 tekel, tekel, ufasi. ufas. Peser, peser, E pesar, pesar, balancer. balançar, Tu as été trouvé léger. léger. Et c'est ça les nations. Isso é as nações. Maintenant regardez, Agora vejais. où est-ce que nous allons fuir? Onde que nós vamos fugir? Parce que je vous avais prêché sur les jours du Seigneur. Porque já preguei sobre os dias do Senhor. Quand les jugements vont frapper la terre, E quando o julgamento vai bater na terra, ça sera la joie. isso será o gozo. C'est la dernière vision de Branham. É a última visão do Branham. Tout était poussière. Tudo era cinza. La seule chose qui peut te sauver, A única coisa que possa te salvar, a palavra. et ce message ici, Esta mensagem pas dans la main comme ça, não é na mão assim, dans le cœur. no coração. Je vous avais dit, Eu tinha dito, Israël, Israel, quand ils avaient reçu Moïse, e quando receberam Moisés, à un certain moment, num certo momento, restez à Goshen. ele ficava em Goshen. Restez à Goshen, Fica em Goshen, tu seras sauvé. vai ser salvado. Mais quand le message avait évolué, Mas quando a mensagem evolui, tu peux rester à Goshen. pode ficar em Goshen, Mais si tu ne mets pas le sang à la porte de mas ta se maison, não coloca o sangue na porta do teu coração, quand da l'ange tua de la casa, mort passera, e quando o anjo da morte passará, même si tu es à Goshen, mesmo que tu está em Goshen, si dans la porte de ta maison, se na porta da tua casa il n'y a pas le sang, não há o sangue, vai morrer. Goshen c'est quoi? O que é o Goshen? C'est le message. É a mensagem. Nous sommes dans Goshen. Estamos na Goshen, Si dans la porte de notre cœur, se na porta do nosso nous coração n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, não temos o batismo do Espírito Santo, frère, irmão, tu as couru en vain. já correste em Tu vão. as fait 10 ans en vain. Fizeste 10 anos em vão. Tu as fait 20 ans en vain. Fizeste 20 anos em vão. Le message n'est pas venu former des membres des églises. A mensagem não veio para formar os membros da igreja. Le message est venu former une épouse pour A Jésus-Christ. mensagem veio formar uma esposa por Jesus Cristo. Une épouse sans tache. Uma esposa Une épouse sem blanche. branca, Lavée dans le sang de Jésus-Christ. lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Est-ce que tu es prêt? Será que está pronto? Je vais terminer. Vou acabar. Le temps est en train de partir. O tempo está passando. Chora e contar.
a régressé. 25 11 62. 25 de 11 1962. Paragraphe 23. C'est le paragraphe 23. Frère JP, lisez pour nous. Lorsque quelque chose arrive sur la terre, Quando uma coisa acontece sobre a terra, c'est un avertissement pour nous. é uma advertência para nós. C'est un avertissement pour nous que É uma advertência para nós que quelque chose est sur le point d'arriver du ciel. alguma coisa quer acontecer. Ce que l'homme fait sur terre, Aquilo que o homem faz sobre a terra, par ses réalisations, através das suas realizações, c'est ce que Dieu s'apprête à faire par ses réalisations. é aquilo que Deus se apronta a fazer através das suas realizações Pour son église. para a sua igreja. Eh bien, Uma coisa muito importante que vous ultrapassou. et ça est comme très importante et l'équipe. Écoutez ça. Ensemble. Ce que l'homme fait sur la terre Aquilo que o homem faz sobre a terra, pour ses réalisations, para os seus realizações, Dieu aussi Deus também fait quelque chose sur la terre faz alguma coisa sobre a terra pour son église. por sua igreja. Quand cette élection se passe sur la terre, Enquanto essa eleição se passa sobre a terra, Branham nous a donné seulement les signes, Branham nos deu só os sinais, mais c'est pour le monde. mas para o mundo, Pour nous, para nós, ce qui nous attend, aquilo que nos espera c'est l'enlèvement. é o Dieu arrebatamento. est en train de faire quelque chose pour son église. E Deus está fazendo alguma coisa pela sua igreja. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? O que Deus está Il fazendo? est en train de laver l'église Ele par la está parole. fazendo lavar a igreja. C'est plus le temps des aventures. Não é o tempo da brincadeira. C'est le temps où É o tempo on a déjà dit e que já te que disseram l'époux est en train d'arriver. que o esposo está vindo. Só que o Bunguisa que vai dragma, Se você já fez perder as dracmas, sua combo, e toma a vassoura, vai dar com combo lá. começa a varrer, Comecei a chercher. começa a procurar. Qu'est-ce que j'ai perdu? O que eu perdi? Est-ce que é moi? Será que é em mim? J'ai encore le Eu Saint-Esprit. tenho o Espírito Santo? Si toi tu as cru ce message pour être perdu, Se você acreditasse esta mensagem para ser perdoado, ta place n'est pas ici. o teu lugar não está aqui. Nous avons cru à ce message Nós acreditamos nesta mensagem pour arriver jusqu'au baptême du para Saint-Esprit. chegar justo até no batismo do Espírito Santo. Même si ça demande Mesmo que isso a sua que demanda, toi tu puisses te séparer avec ta famille que isso você pode se separar com a tua família pour aller au ciel. para ir no céu. Faites ça. Faz isso. Même si tu dois mourir Mesmo que deva morrer pour aller au ciel, para ir no céu, faites ça. faz isso. Il n'y a plus le temps pour les bêtises. Eu sei que não há tempo para fazer brincadeiras. Il n'y a plus le temps, mes sœurs. Não tenho tempo, meus irmãos. Toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Todas as profecias estão se cumprindo. Todas. Le coronavirus, O coronavírus. en cette année 2020, E neste ano 2020 c'était la 3e guerre mondiale scientifique. era a terceira guerra mundial científica. Ça s'est accompli. E se cumpriu. 2020 encore, Mas 2020, la femme présidente, a mulher presidente Hélène. se levanta. 2020, 2020, beaucoup de prophéties bastante profecias sont accomplies. que se cumpriram. La crise économique A crise econômica est en train de venir. está a vir. Et nous ne savons pas Não sabemos ce qui nous attend en 2021. aquilo que nos espera em 2021. Parce que toutes les décisions politiques de 2020 Porque todas as decisões políticas de 2020 seront prises le 1er janvier 2021. e serão aplicadas o 1º de janeiro de 2021. C'est là que vous allez écouter. Onde que vão ouvir? Et vous êtes où? Mas onde estão vocês? Vous qui avez écouté ces choses. Vocês que ouviram essas coisas. Est-ce que les pentecôtistes connaissent ça? Será que os pentecostistas conhecem isso? Est-ce que toutes ces églises ici connaissent Será ça? que todas as igrejas conhecem isso? Vous connaissez cela? Vocês sabem? Vous venez d'apprendre cela Venham de aprender isso. pour vous dire que Dieu vient pour vous. Para me dizer que Deus vem para vós. L'enlèvement c'est pour vous. O arrebatamento é para Le vós. millénium c'est pour vous. E o milênio é para vós. L'éternité c'est pour vous. A eternidade é para vós. Pourquoi rester dans des choses inutiles? Mas por que ficar nas coisas inúteis? Branham dit, Branham diz, je termine ici. vou acabar a parte daqui. Dans la brochure, Na brochura, que ferai-je de Jésus appelé Christ? o que farão de Jesus chamado Cristo? 24 11 63. 24, 11, 1963. Paragraphe 164. Lisez-moi. No seu parágrafo 164.
L'homme doit veiller quand il a le sang d'un autre sur ses mains. Homem deve vigiar quando ele tem o sangue do outro sobre as suas mãos. Considérez un avion. Considera um avião. Le pilote d'un avion, O piloto de um avião, lorsque l'avion est en panne, quando o avião não está funcionando, il vérifie chaque pièce. ele verifica cada peça. Pourquoi? Por quê? Il a le sang de quelqu'un d'autre entre ses mains. Ele tem o sangue de uma outra pessoa nas suas mãos. Chaque petite pièce qui peut être vérifiée, Cada pequena peça que pode ser verificada, il la vérifie. ele a verifica. Quand il sort et fait faire demi-tour E quando ele sai para dar volta à l'avion, no avião, il emballe le ele arruma moteur o motor et vérifie s'il a été réchauffé. e verifica se foi aquecido. Et il accélère au fond pour voir si les détonations vont. E acelera no fundo para ver a detonação. Si cela pourra donner une impulsion, Se o avião vai dar uma impulsão, propulsée mandar de volta no céu, avec accès d'air pour faire décoller l'avion. com bastante ar para fazer decolar o avião. Vous avez été beaucoup parmi vous. Allez-y. Vous avez été beaucoup parmi vous Estiveram muito vocês à bord d'un avion où vous êtes assis là. no avião onde estiveram sentados Et tout. e tudo. L'avion secoue pratiquement la terre. Avião mexe a terra Et il accorde à cela tout ce qu'il a e concede à terra tudo que ele tem. pour veiller à ce qu'il n'y a rien de travers. Para vigiar, para que não haja uma coisa contrária. S'il y en a, Se há, il crachera ou tombera en panne. estamos a seguir? Faut pas nous entendre dire ceci. Imam Branham está dizendo assim: Un homme homem qui a le sang, como moi, que tem o sangue como eu, j'ai vos sangs dans mes mains. eu tenho vosso sangue nas minhas mãos. Si je suis un aventurier, Se eu sou um aventureiro, je suis en train de conduire cet avion ici, estou conduzindo este avião, je n'ai pas vérifié le moteur, não verifiquei o motor, je n'ai pas vérifié s'il y a le kérosène, não verifiquei se há combustível, je n'ai pas vérifié s'il y a de l'huile suffisamment. não verifiquei se há óleo suficientemente. Je vais vous prendre. Vamos tomar, Aucun de nous là. vão voar, vão ir no céu. Quand nous arriverons quelque part, E quando vão chegar na altura, nous allons tomber. vão cair. Crash. Beaucoup d'églises que vous voyez, Bastante igrejas que estão à frente. je ne vous flatte pas. Isso não vão se enganar. Ils n'arriveront même pas au tôle ici. Não chegarão mesmo aqui. Vão cair. Vous devez vérifier. Devem verificar. C'est pourquoi hier la nuit j'étais perturbé. C'est pourquoi É por isso je vous envoie faire le culte de foi. eu vos envio a fazer os cultos nos lares. Parce que quand on va fermer ici, Porque quando vão fechar aqui, vous allez vous habituer, vão se habituar. toi avec ta famille. E tu com a sua família. Peut-être le pasteur, on va l'arrêter. Até esse pastor vão lhe apanhar. Mais vous avez Dieu dans le cœur. Mas tenha o Deus no coração. Nous ne sommes pas les catholiques. Nós não somos católicos. Les catholiques croient Os católicos que acreditam Dieu est dans l'église. que Deus está na Mais igreja. nous croyons Mas nós que Dieu acreditamos est dans la parole. que Deus está na Mais palavra. si tu ne viens pas dans l'église, Mesmo que não vem na igreja, tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Deus Espírito Santo no teu Tu lis la parole. Você lê a palavra, La même colonne de feu descendra. descerá. Alléluia. L'économie va faire une faillite. A economia terá uma queda. Alors, Então, l'église catholique romaine a igreja católica romana, possède l'or du monde. ele possede o ouro do mundo. Et ce qu'ils feront, E aquilo que farão, ce sera liquider tout. Priez. e isso vão oferecer tudo. Tomam. Ces hommes riches Esses homens ricos et les autres de la terre, comme le dit la Bible, e outros da terra, como diz a Bíblia, que feront-ils avant de perdre o que farão antes de perder? la compagnie de tabac Brown et Williamson? A companhia Tomate Brown e Wilson, La plupart d'entre eux sont catholiques de toute manière. o maior entre eles são católicos entre eles. Et toutes ces autres choses, E todas as outras coisas, que feront-ils? o que farão? Ils
accepteront cela. Eles vão aceitar isso. Et ils prendront l'argent venant de Rome. Tomarão dinheiro vindo da Roma. Et alors, Então, elle a vendu son droit d'aînesse. ele vendeu seu direito de nascimento. Rome les Paul. Roma, o pau. O ombro. Quand Rome va leur donner l'argent, E quando a Roma vai te dar dinheiro, il va leur imposer. e vão exigir. Réunissez toutes les églises. Vão ajudar. C'est pourquoi Eu penso, bouillonner en moi. que por Oh, meu pasteur disse, o pastor Nangalobi, est-ce que votre vie será que a sua vida concorde avec la parole? concorda mais com a palavra? Branham dit, Branham diz, le test o texto pour déterminer si votre vie concorde avec la parole. para determinar que se a sua vida concorda-se com a palavra. Branham diz, Ça doit passer avec la parole. isso vai passar também com a palavra. Branham dit, la Bible, Branham diz que a Bíblia c'est le matériel é uma matéria qui détermine la science de l'âme. que determina a ciência da alma. Quand un pasteur passe à travers la Bible, Enquanto um pastor passa através da Bíblia, a Bíblia o toma. est-ce qu'il est en ordre? Será que está em ordem? Quand un croyant passe à travers la Bible, E quando um crente passa através da Bíblia, est-ce qu'il est en ordre? será que está em ordem? C'est ça la science de l'âme. Isso é a ciência do homem. Branham dit, Branham diz, si le pilote, se o piloto, quand il sait qu'il peut faire tuer beaucoup de gens, se ele sabe que ele pode matar bastante pessoas, il vérifie. ele verifica. Alors l'église, Agora a igreja. O fim, c'est la fin de toutes choses. é o fim de toda coisa. C'est la fin. É o fim, C'est la fin. é o fim. Que vivemos num tempo glorioso por igreja, Mais un temps horrible pour l'incrédule. mas é um tempo horrível para o incrédulo. Nous vivons dans un des temps le plus dangereux Vivemos num tempo tanto perigoso. depuis le commencement du monde. Desde o começo do mundo, Une époque nenhuma época n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. viveu num tempo como este que nós vivemos agora. C'est la fin. É o fim. C'est écrit dans les cieux. Está escrito no céu. C'est écrit sur la face de la Está terre. escrito sobre a face da terra. C'est écrit dans chaque journal. Está escrito no cada jornal. C'est la fin. Está escrito só. É o fim. Dans les journaux, Nos jornais. c'est la fin. É o fim. Dans la télévision, Na televisão. c'est la fin. É o fim. La seule chose, Para nos salvar. c'est le message éternel. É a mensagem do tempo do fim. Et si toi tu n'as pas E se você não recebeste isso, où iras-tu? onde irás? Jésus.